बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है जिसमें अदलिया में खुफिया इदारों की मुबैना मुदाखलत इन जजेस पर असरअंदाज होने के मामले पर जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा किया गया है। इस खत की कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम मेंबरान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जज साहिबान को पहुंचाई गई है, जिसमें अदालती अमूर में एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज की मुदाखलत का जिक्र किया गया है। जिन जजेस की जानिब से ये खत लिखा गया है उनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल हैं। खत के मतन में कहा गया है कि जुडिशल कन्वेंशन से दीगर अदालतों में एजेंसियों की मुदाखलत के बारे में मालूमात सामने आएंगी। खत लिखने वाले जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 2023 और 2024 में लिखे गए खत भी शामिल किए गए हैं। तो इस अहम तरीन ख़त की अहमियत और इसके नुकात पर गुफ्तगू करेंगे, और इसके लिए मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मुमताज़ माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब ने। एतजाज़ एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये ख़त तकरीबन 6 सफ़ात पर मुश्तमिल है और आपकी नज़र से भी यकीनी तौर पर यह गुजरा होगा। ख़त में जजेस ने यह मुतालबा किया है, ये रिक्वेस्ट की है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का जो मामला है उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उसकी रोशनी में इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। तो आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं सर? मैं ये समझता हूँ कि ये जो जज साहबान हैं, 6 जज साहबान, सब के सब बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े आज़ाद मनश हैं, और हमें इनका ममनून होना चाहिए कि उन्होंने किसी इशू को उठाया है। इस इशू को हमें नजर आता रहा है, आखिरकार हम भी इसी बरादरी से हैं और हम भी इनके ये बहुत सारे हमारे जो जज साहिबान आपने जिनके नाम भी लिए हैं, हमारे कुलीग भी रहे हैं, हमारे साथ वकालत भी करते रहे हैं, और बड़े मैं जानता हूँ कि ये असहाब बड़े ही एक बाशऊर और बाज़मीर अफराद हैं। ये इस तरह कोई खत लिखने की इज्तिमाई तौर पे भी जरूरत नहीं करता इस मुल्क में, हमारे मुल्क में, कि वो ये खत इस तरह का लिखते। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बिल्कुल मौजूद इदारा है जिसको लिखना इनका बड़ा जायज और बड़ा साहिब इकराम, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई की सदारत करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो आजकल काजी सईद ईसा साहब है, फिर 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो है वो उस पे बैठते हैं, और जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनमें आप मंसूर अली शाह साहब है और मंदोखेल साहब है। ये दोनों इंतहाई एहतराम के वाजिब है इनसे इनका, और दोनों बड़े नॉलेजेबल, और पीछे आपने देखा कि कितनी अच्छी और बोल्ड जजमेंट दी है मंदोखेल साहब, और मंसूर अली शाह साहब तो वैसे ही जाने पहचाने हैं फॉर ह्यूमन राइट, फॉर कॉजेज ऑफ एनवायरनमेंट। इसके बाद 2 सीनियर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, वो भी इनके साथ होंगे। तो ये 5 जजेस एक अरूज और टॉप ऑफ द लाइन लोग हैं इस पेशे में, और खासकर जुडिशरी में। तो मैं समझता हूँ कि इनको लिखना, इनके पास ये सवाल उठा देना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का एक बड़ा ही इंतहाई संगीन और अहम मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पाकिस्तान के हाई कोर्ट में एक बड़ा शाइनिंग हाई कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये फेडरल टेरिटरी का हाई कोर्ट। इससे यहाँ हमें बहुत मायूसियाँ इससे होती रही है, क्योंकि इधर चीफ जस्टिस साहब बैठ जाते रहे केसेस पे, और बड़ी देर तक स्टे दिए बगैर
اور اس اسٹے کے دوران الیکشن کمیشن اپنی من مانی مان رہی ہے اور دیگر ادارے بھی جو کرنا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، اور یہ خاموش بیٹھے رہے ہیں. ان کو استدعا کی جاتی رہی ہے کہ آپ اس واقعے سے پہلے کچھ اس معاملے میں مداخلت کریں. بھی ذرا ایک لحاظ سے کمزوری پائی گئی. اب یہ جو میجورٹی ہے سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کی، یہ 6 ججز، یہ ان کی جانب سے میں سمجھ سکتا ہوں ان کو کیا تکلیف ہو اور ان کو دکھ ہوگا اس کا. اور انہوں نے جو پیش کیا، میں نے خط سارا نہیں پڑھا، تو میں اس بارے میں ایک لحاظ سے ہینڈی کیپ ہوں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک اس خط کی امپورٹنس کیا ہے؟ بڑی تاریخی دستاویز ہے، بظاہر بہت تاریخی. بر صغیر میں اس کی مثال کوئی ملتی ہوگی. اور یہ شوق، میں ایک اور آپ کو بتا دوں واقعہ. جب افتخار محمد چودھری صاحب کا کیس چل رہا تھا تو 13 ججز سپریم کورٹ کے بیٹھے ہوئے، 13 ججز سپریم کورٹ کے، اور اس کی صدارت اس بینچ کی کر رہے تھے خلیل رمدے صاحب. اب خلیل الرحمان رمدے صاحب چیف جسٹس اس میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، ٹاپ سینئر ججز نہیں بیٹھ سکتے تھے کیونکہ وہ رسپونڈنٹ تھے اس پٹیشن میں میں نے کی. اب اس میں شکایت ہم نے کی ایک مرحلے پہ آ کر کہ یہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، یہ ججز کے سارے جو فون ہیں ان کو بگ کر رہے ہیں. اب سپریم کورٹ ان ججز کو ہم نے اس بات پہ مائل کر لیا کہ اس سے انکوائری کرائے اور پتہ لگا کہ سب ججز کے ٹیلی فون پہ کچھ نہ کچھ یہ خفیہ ان کی ریکارڈنگ وغیرہ ہو رہی. سپریم کورٹ نے اس پہ انٹیلیجنس بیورو کے چیف کو کہا کہ آپ خود جا کے یہ سارے ڈی بگ کریں گے ان ساری جوڈیشل کالونی کے گھر اور ٹیلی فون، اور کچھ جملے ذرا وقت بھی ادا کیے. لیکن اس میں کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں ٹھہرائی کہ جس نے یہ کیا کہ پیچھے تک نہیں گئے سپریم کورٹ کے وہ کیا بیٹھے. اس کی بنا پر کیونکہ وہ ہاتھ انہوں نے سافٹ رکھا. یہ ہاتھ سافٹ رکھنے کی بات نہیں، یہ بڑی سیریس بات. اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو یہ اس کی شکایت ہے تو اس پہ بڑا سیریس ویو لینا چاہیے جوڈیشری. ایک تو ہائی کورٹ سے نہیں ہوگا، یہ سب کا ہی ہوگا. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، ممتاز ماہر قانون بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.